जय जगन्नाथ। नमस्कार। आमरी सत्य प्रायोजित एक नूतन अध्याय शक्ति सौरभ आपको स्वागत करुछि। मु रमाकांत मिश्र। प्रिय श्रोत्रमंडली, आज आमे एई शक्ति सौरभ माध्यम आमे शुणिबा जे कहा पाई कौन न थाए, कहा पाई कौन न थाए। ए संपर्क रे नीतिशास्त्र रे कौन कहा जाइछि मु गोटे श्लोक आवृत्ति करुछि। कोतिभार समर्थानाम किंदूरं व्यवसायिनाम को विदेशस्तु विद्यानाम खः पर प्रियवादिनाम। कौची कोतिभार समर्थानाम समर्थ जो माने समर्थ व्यक्ति एमानंक पाई अति भार बोली किछि नाही। अति भार समर्थ व्यक्ति पाई किछि नाही। एठे में बुझिबा समर्थ व्यक्ति कौन। समर्थ व्यक्ति विभिन्न दिगरु व्यक्तिर सामर्थ्य को आमे विचार करिबा। एक रे से व्यक्ति विपुल धन संपदर अधिकारी सी धनरे समर्थ, जार शरीर रे बहुत बल अच्छी, शक्ति अच्छी, शारीरिक शक्ति, सी शारीरिक बल रे समर्थ। सेहीपरि आउ केतेक व्यक्ति समाज रे अछंती शारीरिक बल न थाउ, धनर बल न थाउ, तांकर मनर बल थाए एवं एई मनर बल को नहीं सेमाने बहु असाध्य साधन करती। एणु एठी आमे बुझिबा गले गोटे होछि धनर सामर्थ्य, आ गोटे होछि शारीरिक सामर्थ्य, आ गोटे होछि मानसिक सामर्थ्य। तेणु एई भावरे जो माने समर्थ सेमानंक पाई अति भार बोली किछि गोटे नाही। धरि नियंतु जार देहरे अधिक बल अच्छी, शक्ति अच्छी, उत्तम स्वास्थ्य अच्छी, से लोक कौनसी बोझ उठाइबा पाई बा परिश्रम करिबा पाई से होछि समर्थ। आ पाई अति भार बोली किछि नाही। अति बोझ बा गुरुभार आपे किछि नाही। तेबे सेहीपरि जो व्यक्तिटी विभिन्न कार्य विभिन्न कर्म करिवार दक्षता जार अच्छी, मानसिक सामर्थ्य अच्छी, धनर सामर्थ्य थाउ बा न थाउ, जदि मनोबल अच्छी, मनर बल अच्छी, मनर बल साहाय्य रे मध्य मनुष्य असाध्य साधन करि पारिबो। तेणु मनोबल मनर सामर्थ्य जार रहिछि आ निकटरे असाध्य बा गुरुभार बा बड्ड दायित्व बोली किछि नाही। जेड़े बड़ दायित्व हेले मध्य से ताको निर्वाह करि पारिबो। एणु ये गला गोटे मनोबल कथा, आ गोटे गला शरीर बल कथा, आ गोटे होछि धन बल कथा। एभली अनेक कार्य अछि जो धन अधिक व्यय करने को पड़े। एणु जो मानकर धनर सामर्थ्य अच्छी, जो माने धनरे समर्थ, से माने चाहिए जे कोनोसी कार्य को मध्य साधन करि पारिबे। सेमानक निकटरे अधिक भार बा अधिक दायित्व
ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଧନ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଉଛି କୋତି ଭାର ସମର୍ଥାନାମ, ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଭାର ବା ଅତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଅତି ଗୁରୁଭାର ବୋଲି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋତି ଭାର ସମର୍ଥାନାମ କିନ୍ଦୁରମ ବ୍ୟବସାୟୀନାମ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରୀ ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି କୋଷେ ଗଲେ ପୋଷେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କୋଷେ ବାଟ ଅଧିକା ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୋଷେ ଅଧିକା ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରତା ନଥାଏ। ଦୂର କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅନୁଭବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ, ଯେଉଁଟା କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳର ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଯାଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ସିଂହଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ବହି ଆଣୁଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବି ଗୋଟେ ଧନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଏଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଯେପରି ଜାହାଜମାନ ତିଆର କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବୋଇତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବୋଇତ ଦେହରେ ପଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାକୁ ବୋଇତ ଦେହରେ ଲଦି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଦୂର ଦୀପାନ୍ତରେ ଯାଇକରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଅତୀତରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ କବିମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ନାରୀମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେଉଛି ମହାର୍ଘ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛିନାମ ସୁକ, ଛିନାମ ସୁକ। ଏବଂ ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା କହୁଛି। କବିମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ରେଶମୀ ପାଟ ଆସେ, ଏଟା ଚୀନାରୁ ଆସେ। ଏଣୁ ଚୀନାରୁ ଆସେ, ଏଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚୀନାମ ସୁକ। ହଂସୁକ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର, ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ହଂସୁକ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର। ସେଟା ଏକ ମହାର୍ଘ ପାଟ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଇଏ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ନଥାଏ। ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂରତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ହିନ୍ଦୁରମ ବ୍ୟବସାୟୀନାମ। ତାପରେ କୋ ବିଦେଶ ସୁବିଦ୍ୟା ନାମ, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ସୁବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତେ ଦୂର ବିଦେଶ ହଉ, ଏ ଜାଗାରୁ ସେ
विद्या को अर्जन करती, ज्ञान को आहरण करती एवं प्रत्यावर्तन करती। एणु विद्यार्थी बा सुविद्या उत्तम विद्या निकटरे दूरता बोली किछि गोटे न थाए। आपण माने जानिथिबे समस्ते से आमर बौद्ध जुगरे जो समय भारत वर्ष बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार बहुल भाव होता, बौद्ध धर्मर ज्ञान विश्व को आलोकित करुला, सही समय नालंदा तक्षशिला इत्यादि जो विश्व स्तरीय विद्यालय मान गढ़ी उठीला, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय एठिकी आसुले विद्यार्थी मान कौटू आसते, चीन रु आसुले, कोरिया रु आसुले, तिब्बत रु आसुले, जापान रु आसुले, एमिति बहु दूर दूरांतर बहु विदेश आसुले विद्यार्थी माने विद्या अध्ययन करने भारत वर्ष को एटा नालंदा इतिहास, नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास रे उल्लेख रही। एणु सुविद्या बा उत्तम विद्या अर्जन करिबारे दूरता न थाए, विदेश बोली किछि न थाए। को विदेश सुविद्या नाम खह परह प्रियवादी नाम, जगत रे सी प्रियवादी आर पर न थाए। प्रियवादी मनुष्यर पर कहीं न थाए, या माने समस्त तार आपणार यार अर्थ कौन ना प्रियवादी प्रियं वदति जह, सी प्रिय कथा कहे, मधुर कथा कहे, हित कथा कहे, कोमल वचन कहे, जहाँ लिखाई अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन, एभली विनीत वचन जी कहे जगतरे से प्रियवादी मनुष्यर पर किए अच्छी, शत्रु कहीं ना, पर कहले अन्य आ पर कहले भी शत्रु, जगतरे तार शत्रु कहीं न थांती। मु अतीत गोटे श्लोक मध्य कहीदे जीवाग्र शत्रु बास करती, कहीं जीवाटा कथा कहबार हूँ अवलंबन। एणु जी प्रिय कथा कहला, हित कथा कहला, जगतरे तार शत्रु बा पर बोली कहीं न थांती। एणु प्रियवादी मनुष्यर शत्रु न। ये जो प्रिय वचन एटा की प्रकार वचन होइतिबा दरकार, अन्य पाई जहा रुचिकर होइतिबो, अन्यर जहा हृदयग्राही होइतिबो, अन्य को अपमान देला भलिया हेई नथिबो, बा कटु कड़ा भाव उहा जाऊ नथिबो, आहार सम्मान ऊपर हानि पहुंचाऊ नथिबो। एतत् भिन्न आउ कौन होइतिबो ना जो कथारे श्रद्धा थिबो, स्नेह थिबो, ममता थिबो, मैत्री थिबो, ए भली मनमोहिनी कथा जो माने कहंती से माने समस्तंकर प्रिय होइथांती। एणु तांको निकटरे पर बोली किछि न थाए। एई कारणरु नीतिशास्त्र हमको यही सद्ज्ञान दिए छे, यदि आम समर्थ हाल जेकोसी भार आम निर्वाह करि परिबा। यदि आमे हिंदूरं व्यवसायिनाम जो माने व्यवसाय वाणिज्य चाहती से माने दूर बोली विचार करवा उचित नुहे। तेणु धन उपार्जन पाई दूरता को मनरे उचित नुहे विचार करवाटा। या पर आ गोटे कथा हूँ विद्या अर्जन, उत्तम विद्या दिव्य ज्ञान पाइबापी विदेश बोली भाविबा उचित नुहे। विदेश को जाई आमे
उचित विद्या उचित ज्ञान मध्य अर्जन करने आवश्यकता रही एवं समस्त को मधुर कोमल वचन कही समस्त को आपणार आम कर आम हो अजात शत्रु आमर जगत शत्रु कहीं रे ना एपरी आचरण आम करवा उचित। एणु आज यही शक्ति सौरभ माध्यम संस्कृत भाषार यही अमीय शक्ति को सौरभ वितरण करी आमे एठी आजिर वक्तव्य को विराम दौचु। पुणी साक्षात हेब अन्य एक नूतन अध्याय। जय जगन्नाथ। नमस्कार।